warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ya Rashidana wa lana ma madha ya wasi'al karami. Go
والأسد بأعجابها تجميع والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وغتاهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو وجفا من الديم يا نفس لا تكنزي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللبب ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ورب أرواحنا حجيج الدين بن يحيى الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخنا الإمام عبد الله المليبري الشامي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة،
الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ودعاء في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة، وهي لحظة لطيفة وصح أنها آخر ساعة بعد العصر، وفي ليلتها لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها، وأنه استحبه فيها، وسنة إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها تمثيل لفعل الخير. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه في الإحياء: الصدقة مستحبة في هذا اليوم خاصة، فإنها تتضاعف إلا على من سأل، والإمام يخطب. قال كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة، وأن يشتغل في طريقه
وحضوره محل الصلاة بقراءة أو ذكر وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعها كما مر بالأخبار المرقبة في ذلك. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian. Kita masih bicarakan tentang sunnah-sunnah salat Jumat yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka berkata rahimahullah, beliau mengatakan wa du'ain fi yaumiha ay iktsaru du'ain, disunnahkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, juga malam Jumatnya. Jadi kita disunnahkan, dianjurkan dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu taala anhu pada hari Jumat dan malam Jumat untuk banyak memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Raja'a an yusadifa sa'atal ijabati, berharap kita waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita berpas-pasan berbetulan dengan sa'atul ijabah. Karena pada malam Jumat ini dan hari Jumat ini ada yang disebut sebagai sa'atul ijabah. Manakala seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat yang disebut sebagai sa'atul ijabah ini pasti doanya akan diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan yang paling diharapkan sa'atul ijabah ini? Wa arjaha, dan yang paling diharapkan saat ijabah ini min julusil khatibi ila akhiris salati, dari pas duduknya si khatib di atas mimbar sampai berakhirnya dilakukan salat fardu Jumat. Makanya antum pas khatib duduk di atas mimbar jangan berhenti untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak diucapkan. Di hati kita berbicara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Diharapkan, sangat diharapkan saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pas saat itu merupakan sa'atul ijabah. Berapa lama ini sa'atul ijabah? Yang tadi jaraknya dari pas khatib duduk di atas mimbar sampai selesai dilakukan salat fardu Jumat, wahiyya lahzatun latifatun, hanya 1 detik saja. Lama atau? Lama, sebentar doang. Sebentar doang sa'atul ijabah ini. Jadi bukan dari pas khatib duduk di atas mimbar sampai selesai salat fardu Jumat. Sa'atul ijabah ini hanya lahzatun latifatun, hanya 1 detik saja. Sebentar doang. Makanya waktu sudah datang hari Jumat, sudah datang malam Jumat, perbanyak di antaranya kata para ulama, iktsaru du'ain wa sunnah. Iktsaru du'ain, disunnahkan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap tadi pada waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu adalah sa'atul ijabah. Wa sahha, dan datang hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha akhiru sa'atin ba'dal asri,
Sa'atul ijabah ini adalah akhir yang terakhir saat atau jam setelah waktu asar. Jadi paling akhir sesaat setelah asar, inilah yang disebut sebagai sa'atul ijabah pada sebuah hadis yang sahih dari baginda Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan bagaimana maksudnya. Tadi disebutkan oleh ulama kita, sa'atul ijabah ini adalah dari pas khatib duduk di atas mimbar sampai selesai sholat fardu Jumat. Sementara pendapat yang kedua, ada hadis yang sahih dari baginda Rasulullah SAW, sa'atul ijabah ini sampai saat terakhir setelah sholat fardu asar. Bagaimana pengertiannya? Fayuhtamalu anna hadhihi sa'ata muntaqilatun. Maka dijelaskanlah oleh para ulama, sa'atul ijabah ini terkadang berpindah-pindah, tapi yang banyak dipakai, yang banyak diamalkan adalah tadi pas khatib duduk di atas mimbar sampai selesai dilakukan salat fardu Jumat. Makanya para ulama kita menganjurkan pada malam Jumat, pada hari Jumat, selama masih hari Jumat, perbanyaklah di antaranya memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap kita mendapatkan sa'atul ijabah ini. Wa sunnah iktsaru fi'lil khairi fihima. Kemudian yang berikutnya disunnahkan memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan baik pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Disunnahkan oleh para ulama kita untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan baik pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Contohnya kas-sadaqati wa ghairiha, seperti bersedekah. Makanya ada Jumat apa? Nah, Jumat berkah tuh. Sudah duluan ulama kita menganjurkan, baru sekarang trennya. Padahal sudah lama. Dalam semua kitab dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini diantaranya kitab Fathul Mu'in, kemudian disyarahkan oleh pengarang rahimahullah dalam kitab Hasyiatul Talibin. Beliau menyebutkan bahwasanya qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan as-sadaqatu mustahabbatun fi hadzal yaumi khassatan fa innaha tatadha'afu. Bersedekah itu sangat disunnahkan pada hari Jumat ini secara khusus. Makanya ada Jumat berkah. Kenapa demikian? Karena sedekah di hari Jumat ini pahalanya sangat dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan oleh para ulama kita dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, disunnahkan pada hari Jumat untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Tadi diantaranya bersedekah dan lain-lain sebagainya. Wa an yashtagila fi tariqihi wa hudurihi mahalla salati bi qira'atin wa dzikrin, dan disunnahkan menyibukkan diri pada waktu jalan untuk sholat Jumat dan pada waktu hadir sholat di tempat sholat Jumat di masjid jami'. Untuk apa? Bi qira'atin, disunnahkan menyibukkan diri dengan baca Quran. Kemarin disunnahkan kalau bisa kita baca surah Al-Kahfi, itu minimalnya sekali, paling banyak minimalnya sampai 3 kali. Minimal banget kita baca malam Jumat atau hari Jumat, itu kita dianjurkan oleh para ulama kita minimal sekali. Kemudian paling banyaknya, paling minim adalah kita baca sebanyak 3 kali. Jadi malam Jumatnya kita baca, pagi Jumatnya kita baca, pas hadir sholat Jumatnya pun kita baca suratul Kahfi. Sekali lagi, kesunahan yang ada adalah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Sementara surah Yasin setiap malam. Surah Yasin disunnahkan dibaca setiap malam. Disunnahkan demikian pada waktu kita jalan menuju masjid jami'.
atau sudah hadir di tempat masjid jami, maka disunnahkan memperbanyak membaca Quran. Au dzikrin, disunnahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdal zikirnya bagaimana? Wa afdaluhu as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-khutbati wa kadha halat al-khutbati in lam yasma'ha kama marra bil akhbar al-murattabati fi dhalika. Afdalnya zikir yang paling utama adalah memperbanyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah baca Quran selesai, kita masih ada waktu panjang, khatib belum naik ke atas mimbar. Di antara kesunahannya berbanyak lisan kita, hati kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kalimatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau selawat-selawat yang lainnya. Diperbanyak kalimat selawat tadi sebelum khatib naik di atas mimbar. Atau bahkan ulama kita menganjurkan wa kadha hadatal khutbati illam yasma'ha kama marra lil akhbaril murattabati fi dzalika. Begitu juga pada waktu khatib sudah menyampaikan khutbah di atas mimbar, jika ini orang enggak mendengarnya, pas khatib naik di atas mimbar, khatib sudah berkhutbah tapi ini orang tidak mendengar khutbah si khatib, maka disunnahkan pun pada kondisi yang demikian dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, orang itu disunnahkan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum datang ke masjid jami dimanapun, mau di Al-Huda atau tempat yang lainnya, di kantong kita sudah siap ada tasbih, ada Quran. Sampai di masjid, sampai di tempat manapun kita sholat Jumat, maka sudah siap baca Quran. Kelar baca Quran, ambil tasbih kita, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, paling utamanya mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi paling minim kita ucapkan perbanyak kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma'a. Amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna lil mustafa rasuli Salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wal ali wal ashabi idadata sisahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala
بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك والدرج. يا رسول الله سلام عليك والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.